राम जगन्नाथाय ते नमः। ओम शांति शांति शांति। आमे आज जो पूज्य पूजक बाबा बलिया आम गहण रे अछंती आम माटी धन्य होइछि एवं विगत वर्ष धरी आमे जो आशा रखिथिले आज पूर्ण होइछि। नरी दादा आज बाबा कार्यक्रम सफल होइछि। आपण माने समस्ते सहयोग करछंती। बहुत शांति श्रृंखला रक्षा करछंती एवं प्रतिकूल परिस्थिति मध्य काली जो वर्षा हैला आमे भाबी नथिले जे आज एभली पुणी प्रोग्राम हम बाबांकर पाद पड़ो पुणी आम गाँव में बोली आशा आमर कहार नथिला। जहा हो गौरवर विषय बाबा 2 दिन धरी यही कार्यक्रम टी बहुत मूल्य समय देते आम मानक चरण में कोटि कोटि नम। एवं नरी दादा बारंबार कहते बाबा कार्यक्रम आम गोटे करवा। हाँ ठीक अच्छे आम करवा दादा बाबा को एडू आम जोगाजोग कला भितर बाबा बहुत कार्य थाए आशीर्वाद एवं आमे आशा करवा जे यही वर्ष जमी आमर यही कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष कहता बहुत आम धन्य हुए। बाबा पाद आम महालुंडा ग्राम में पड़ी था जदि सब वर्ष यही वर्ष भली आम प्रत्येक वर्ष एमती बाबा कार्यक्रम चालू रखापी आम समस्ते प्रचेषा करवा। समस्ते आपण मैंने सहयोग करेंगे। समस्त करिए समस्त बसीजा आम समस्त बसीजा एपटे अच्छा बसीजा। बाबा बड़ियांकर जय हो। बाबा बड़ियांकर जय हो। बाबा बड़ियांकर जय हो।
ओम नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदलकमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रदेन भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमितं स्वजनपरिहुतं ब्रह्मदारो स्मरामि। ओम बलदेवाय नमः, जगन्नाथाय नमः, सुभद्रादिव्यै नमः, सुदर्शनाय नमः, गरुडाय नमः, अरुणाय नमः। ओम महादेवं महात्मानं महायोगी महेश्वरं महापापं हरं देव मंकाराय ओम नमः शिवाय महारुद्राय महाकालरुद्राय पुण्येश्वराय नमः। सर्व
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम रामदेवताय नमः। ओम हिंगुलादिव्यै नमः। ओम महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली महामाई दुर्गा भौर्णमासी राधा रानी ओम जोगमायाभ्यो नमो नमः। जगन्नाथ 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 पाहि मां। जगन्नाथ 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 पाहि मां। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जगन्नाथ जय गुरु जय गुरु जय गुरु जगन्नाथ जय गुरु जय शिशु अनंत राजा जय सत्य सनातन जय शिशु अनंत राजा जय सत्य जय शिशु अनंत राजा जय सत्य सनातन जय शिशु राजा जय शिशु राजा जय सत्य सनातन
अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान् समभ्यूधर वासुदेव अनंत रूपेण विनियोजयस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते। प्रभु अनंतंक रूपरे इष्टदेव प्रभु शिशु अनंतंक रूप जगन्नाथंक रूपरे कुंडेश्वरंक रूपरे ग्राम देवींक रूपरे हेंगुड़ाईंक रूपरे ये सेवक बलिया समस्त को प्रणाम जनाऊँ। ये अंचल आम टिके पुराना हेले भी नुआ भली लगुच। ये अंचल रे महिमा विमंडित देवादेवी माने अछंती। मोटामोटी जगन्नाथंकर मंदिर अच्छी, बनजारी देवींकर मंदिर अच्छी, कुंडेश्वरंकर मंदिर मध्य अच्छी। आम भारत वर्ष एवं आम उत्कल ओडिशा रे एमती बहु जगह अच्छी आमे ताको ठीक भाव जानी तार हिसाब आम पाखे ना, किंतु आमे पुण्य अर्जन करिबा पई टिकेट काटी पैसा खर्च करी आमे बहु बाट को जाऊ, ट्रेन रे जाऊ, प्लेन रे जाऊ, एमती जाऊ, किंतु आमे जानिनो आमे जहाँ को पाखक जाऊचु बातरे सही भलिया हम जीवा रास्ता रे सही भलिया महान पीठ महान क्षेत्र मध्य रही। आपण वर्तमान शारदांक ना कहले जानिबे, माँ शारदांक पाखक जाऊचन, गोरक्षनाथ पाखक जाऊचन, किंतु सेठी क्षीराब्दी साई अनंतंकर आस्थान अच्छी सेठी अल्प लोक जाऊ, आम भक्त मैंने जाऊँ, किंतु से सब कथा को आम ठीक भाव में बुझी। महाविनायक क्षेत्र गणेश, गणेशंकर क्षेत्र पूजा पाती शिव। एठी बार्ताटी है पुओ जिते बड़ हो किंतु बापा ना सब चलो। देखो क्षेत्र ना हूँ महाविनायक, महाविनायक हेले गणेश, गणेशंकर बापांकर नाम कुंडेश्वर बा महादेव, किंतु सेठी कुंडेश महादेवंकर पूजा हुए, गणेशंक पूजा परे। ये गोटे समाज को शिक्षा। तापरे नारायणंकर क्षेत्र होची पुरी श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम धाम शंख क्षेत्र जगन्नाथ। आमे जगन्नाथ को दर्शन करुचु, अनेक मध्य करिना, किंतु इच्छा करी आवश्यक हेले वृंदावन जीवे, अयोध्या जीवे,
ତ୍ରିବେଣୀ କୁ ବୁଡ଼ ପକେଇବାକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଥରେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିଦେଲେ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଇଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଗଣେଶ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ। ଯେଭଳି ଏହି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କପିଳାସ ତୀର୍ଥ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର। ତାଙ୍କର ରୁକ୍ମୁଣା ରଥ ନାମରେ ଏକ ରଥ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଡେଇଁକିରି ପୁରୀ ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ଗଣେ ନାରାୟଣୀ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମା ବିରଜା। ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ଯାହାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବିରଜା। ଆମେ ଗୟା ଯାଉଛୁ ପିଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ବହୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦେଶର ଗୟା ତୀର୍ଥକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ବି ଜାଣିନୁ ଯେ ଯାଜପୁର ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଜିକି କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ କୁଣ୍ଡରେ ଯାହା ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ ସେଇ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଅଛି। ସେ କୁଆଡ଼େ ସେ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି ତାକୁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ। ସେଠି କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଶେଷରେ ଗଣେ ନାରାୟଣୀ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥରେ ଥରେ ସବୁଦିନେ ତ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ এই ভারত ভূমিକୁ এশিয়া মহাদেশର ଭାରତ ଭୂମିକୁ এই ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡକୁ 5ଟି ମତବାଦ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ମତବାଦ ହେଉଛି ଗାଣପତ୍ୟ, ସେ କେବଳ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରେ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ, ଯିଏକି ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତବାଦ ହେଉଛି ଶୈବ, ଯିଏ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତବାଦ ହେଉଛି ଶାକ୍ତ, ଯିଏକି ସେ ଶକ୍ତି ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତବାଦ ଆସିଛି ସୌର, ସେ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା କରେ। କଥିତ ଅଛି ସୌର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ଶାମ୍ବ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିକିରି ଆସୁଛୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥରେ ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ।
ଆଉ ସବୁଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯେଉଁ ତୀର୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ମହାଲୁଣ୍ଡା। ଇଏ ଗ୍ରାମର ନାମ ହେଉଛି ମହାଲୁଣ୍ଡା। ଏଠି ମହା ଶବ୍ଦଟି ଅଛି, ମାନେ ଇଏ ମହାଦେବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର। ମହାଦେବଙ୍କ ନାମରେ ଇଏ ଗ୍ରାମର ନାମ ହେଇଛି ମହାଲୁଣ୍ଡା। ମହାଦେବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଶ୍ଳୋକ। ମହାଦେବଙ୍କର ଚକ୍ର ହେଉଛି କଣ୍ଠ। ଯେଉଁ ଆମ କଣ୍ଠ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଜିଭଟି ଅଛି, ସେଇଟି ହେଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ରଟିଏ ଖାଇବେ, ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଟିକେ ଜପ କରିବେ, ତାହେଲେ ଶୈବ କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ରଖାଯାଇଛି, ଆସ ଆମେ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ଭଲ କଥା କ'ଣ ଭଳିଆ କହିପାରିବ କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, କୋଉ ଯାହା କହିବି। ଆଜି ଆମର এই ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ବସନ୍ତ ନାମଟି ମଧ୍ୟ ମୋ ବୋଉର ନାଁ ଥିଲା ବସନ୍ତ। ଋତୁର ନାଁ ହେଉଛି ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ। ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା ଋତୁନାଂ କୁସୁମାକର। ଯେତେ ଋତୁ ଅଛି, ବସନ୍ତ ଋତୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ସେଇ ନାମରେ ନାମିତ ଜଣେ ସମାଜ ସେବା କରୁ କରୁ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ, ପୂର୍ବ ସମୟର ସାଂସଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଳିଆ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କୁ, ଦେଶପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା। ଗୋଟିଏ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ମହାଲୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଗୀତଟିଏ ଲେଖିଛି, ତା ପଢ଼ିଦେଲେ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଧେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ଶୁଣ। মন্ডলে মা
বন্য সম্পদ হরাই দেইছে নিশামাগত মহলা ঘরে ঘরে আজি শপথ নিয়ন্তি ঘরে ঘরে আজি শপথ নিয়ন্তি এসব ভলা जिए शिव से विष्णु का स्वरूप जगन्नाथ रूप है जिए शिव से विष्णु का स्वरूप जगन्नाथ रूप है दुखी अंतिम कपिलास तीर्थ महिमा मंडल सप्त दृश्य कपिलास तीर्थ महिमा मंडल सप्त दृश्य से पवित्र धाम भावरे स्मरी से पवित्र धाम भावरे स्मरी समस्ते
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦଳ ଅଞ୍ଚଳ ମହାଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଆୟୋଜନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ତତ୍ସହିତ ଇଏ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ସଂଘ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ବାବା ଆସିବେ ଆମେ ଘରକୁ ଛୁଟି ନେଇଯିବୁ ସେଇମାନଙ୍କର ଇଏ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ମହାଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କମିଟି ଏବଂ ଯୁବକ ସଂଘ এইମାନଙ୍କର ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜିର ଏହି ହରିକଥା 2 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପୁଣି ହେବ। ବଳିଆ ଆସିବ ନ ଆସିବ ସବୁବେଳେ ବଳିଆ ବି ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଯିଏ କହୁଥିଲେ କିଏ କହୁଥିଲେ ପପୁ ସାହୁ ଯିଏ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଦିନକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଉତ୍ସବ ରୂପେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ये गाँव अनेक पर्वपर्वाणी अच्छी ये भी गोटे पर्वपर्वाणी हम बलिया सब बेले आसब स्मृति हेनी हो पारे कथा भी दे पारि किंतु केतबेले गोपाल आसब केतबेले चिदानंद आसबे मु जहाँ को पठेबी से सब आसी आपण मानक सहयोग करेंगे। आमर अनुगुल नालको आश्रमर जे बाबाजी अच्छा सारथी बाबा सी आपण को सहयोग करेंगे। खूब सुंदर भाव अनुष्ठान तेरे सज्जन आउ विशेष कौन कहवा कथाटीए कहू कथाटीए मिछ कथा नुहे सत जड़े जगन्नाथ दर्शन को जाऊँ अधा बाटर किए जने पचारा अरे बाबू कुआरे तू जाऊँ कि एत सकाळू सकाळू कुआड़ू बाहर से उत्तर देला मु जगन्नाथ दर्शन को जाऊँ। पचारिबा लोकटी टिके रहीगला तू जगन्नाथ दर्शन को जाऊँ ना अच्छा जगन्नाथ पाखे तो बड़ भाई बलदेव अच्छा दर्शन करूनी हाँ दर्शन करी भौणी सुभद्रा को भी दर्शन करी चक्र सुदर्शन को भी दर्शन करी गरुड़ को भी दर्शन करी एक कथा तो कहनी बलदेव को सुभद्रा को जगन्नाथ को सुदर्शन को गरुड़ को मु समस्त को दर्शन करने को जाऊँ ते मु पचारि कुआरे जाऊँ तू कहलु कौन ना जगन्नाथ पाक जाऊँ बलदेव मन दुख करेंगे ना भाई कौन ताले करिया आम तो समस्ते कहते आम बापा दादा 14 पुरुष आम जगन्नाथ को दर्शन को जाऊँ कई कहती अल्प लोक कहती आम पुरुषोत्तम धाम को जाऊँ आउ किए कहती आम पुरुषोत्तम क्षेत्र को जाऊँ कई कहती श्रीक्षेत्र को जाऊँ कई कहती पुरी जाऊँ किंतु बहुत लोग कहती आम जगन्नाथ दर्शन को जाऊँ
ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଜଗତ ହିଁ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜ କହିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଅର୍ଥ କଣ? ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ବି ଦିଅନ୍ତି, ଉଇକି ଦିଅନ୍ତି, କାଉ କୋଇଲି ଶୁଗାଳ ସିଂହ ବାଘ ବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଜଣେ ସାଧୁ ଯାଉଥିଲେ ବାଟରେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ସେ ଖରାବେଳେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କେତେ ହଜାର ଗଛ ଆମେ କାଟିଛୁ ବା ସରକାର କାଟିଛନ୍ତି, କେତେ ହଜାର ଗଛ ଲଗେଇଲେ ସେ ଗଛର ମୂଲ୍ୟ ସେ ଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଅଯଥାରେ ଗଛ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ବିପ୍ଳବ ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ସାଧୁ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ଛୁଆକୁ, ସେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ, ସେ ଥଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛି, ସେ ଖାଉଛି। ସାଧୁ ବୁଝିଗଲେ, କହିଲେ ଭଗବାନ ତମେ ଏତେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସିଏ ଛୁଆ ତା ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ତମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁଛ, ସେମିତି ମୋର ତ ବାପ ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, ମୁଁ ତ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଇଛି ତମରି ପାଇଁ। ତେଣୁ ମତେ କାହିଁକି ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଆଉ କାଲିଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଭିକ୍ଷା ଆଣିବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଭିକ୍ଷା ଯିଏ ଦବ ମୁଁ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବି। ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ବସିଲେ ଆଉ ଭିକ୍ଷା କାହିଁ କିଏ ଦବ? 7 ଦିନ ଉପାସ ରହିବା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ଇଏ ମୁହଁ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ହବନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ନିକଟରେ ଯୋଉ ନଦୀ ଅଛି, ସେ ନଦୀକି ଡେଇଁକିରି ମରିବି। ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ ଠାକୁର ପ୍ରକୃତରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ଭୁଲରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ। ଏଇ କଥା ଭାବି ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନଈକି ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଟାଣିକିରି ରହିଲେ। ସେମିତି କଣ ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଦେଉଛୁ? ନଈରେ ବା ବହୁତ ପାଣି, ଡେଇଁବୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିବୁ। ନା ମୁଁ ପରା ମରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛି, କାହିଁକି? ସେ ତାର କଥା କହିଲା, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀର ଛୁଆକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ମୁଁ ତ ବାପ ମା ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ମତେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦବ? ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ମତେ ବି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ 7 ଦିନ ହେଇଗଲା, ମତେ କିଛି ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ମୁଁ ନଈକି ଦେଇକି ମରିବି ଆଉ।
साधु सब बुझिया को चेष्टा करे शुण अच्छा बाबू जो पक्षी आउ गोटे पक्षी छुआ को खाइबा को दौला ता बाप माँ मरी जाइछन्ति गोटे शिकारी आसी से दुईटी पक्षी को शिकार करी ता घर को नहीं जाइछि ता छुआटी बंची जाइछि से छुआटी बंचिबा पई हेले खाद्य दरकार ता तो बाप माँ नहांती से अनाथ तेणु भगवान सर्वव्यापक समस्त हृदय भीतर से अच्छा से हृदय से गोटे प्रेरणा देले आदेश देले तुम्हें जाओ से पितृमातृ विहीन पिलाटी को निज खाद्य किसी खाद्य अर्पण कर ये बाबाजी जिते शुणिले कहले प्रभु कहले प्रकृत से बाबू कहले दिए टाणिकी धरते कहले तुमर किए मरी जाइए तुमको खाया देवे ना मोर समस्त अच्छा तुम बाबाजी क्या हेलो आए भगवान को पाइबा हेली भगवान को तुम्हें पाइलनि कि ना ना मु भगवान को पाइनी आ भगवान को तो पाइना पुणी भगवान को पाखे एते अभिमान करुच भगवान को पाखे अभिमान करवा सुरापान करी रास्ता रे गड़िबा सेया अभिमान सुरापान तेणु अभिमान त्याग कर यही कथा कहले जाओ महत भिक्षाम दे नाम करी घरे घरे बुलिबो जहाँ मिलिबो सेतिरे तुमे खाइबो अतिथि सेवा मध्य करिबो आत्महत्या जो माने करती से माने अनेक जन्म पर्यंत प्रेत होइकरी बुलंती तेणु आत्महत्या कई करने को इच्छा करिबो नहीं एमिति कि आम पिला माने क्रिकेट खेले जदि किए गोटे हारीगला भारत से विष पी दो किए जदि गोटे पाठ पढ़ुला टी नंबर कमिगला फेल हो गला विष खाईगला से माने जानी नाहंती जे भगवान ये खुशी नुहंती असुर्या नामते लोका अंधेन तमसा गोता ये लोक गुड़िक पुणी जन्म पाइबे केवल अंधारे बुलिबे तेणु आत्महत्या करना एवं कर्म भीरु हुआ महत कार्य करिबा पई लज्जाशील हुआ बलिया आपण मान गाँ को आई युवक माने नाचुचन धड़ा पताका धरी मोटरसाइकिल धरी आगे आसी सी टिके लाज करेंगे से धरी पारे कि आसपारे से कहुई शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर चतुर्भु भागवत कहले जदि मते भल पाउच तेबे लज्जा संकोच दूर करी उद्धर
उद्धव उद्धव द्रौपदी को दुशासन लुगा को टाणिला दुर्योधन आदेश देले ताकू विभूषण कर कर्ण मध्य स्वीकृति देले शकुनी मध्य स्वीकृति देले किंतु द्रौपदी को आगे बसी गांधारी कुंती विदुर एवं धृतराष्ट्र कृपाचार्य ये समस्त बही द्रौपदी हाथ जोड़ी समस्त को विनम्र निवेदन कला हे गुरुजन मंडली आपण माने एथि बसी आपण मान आगे मते मो दियर विभूषण करने को चेष्टा करू उलग्न करने को चेष्टा करू आपण को देखुं कि भूलटा मोर कौन आ मोर जो मान निजर लोक से पशा खेल हारी जा हारी गले सी पुणी आदेश देवे हाँ तुम्हें जहाँ कर ये की कथा ये बेले समस्ते आखि बुझिकी बसिले द्रौपदी यही हृदय को चिंता कला हृदय सिंहासन को चिंतन करी कहला हे ऋषिकेश तू बा हृदय मोर अच्छु तू निकट अच्छु दूर ना जदि तू प्रकृत ऋषिकेश ताहले मोर लज्जा को तू निवारण कर जदि लज्जा निवारण करने को तू भी चाहूबू ताले मोर किसी आपत्ति नहीं पुरुराज द्रौपदी आप महापुरुष अच्युतानंद लिखिले तुम्हें जेबे कृपा करिब मोते बाबा कुतांत हे कृष्ण तुम्हें जदि मते कृपा करिवो कहार एड़े शत्रु एड़े क्षमता अच्छी मते उल्लग्न करदेव आत्मा रूपी कृष्ण यही हृदय बाहरी रे मन रखु आत्मा आमरी हृदय रे द्रौपदी डाकिला से तो शुणिले आमे भावु से बहुत दूर अच्छा शुणुना दूरे था डाक देरी था कर्णकु निकट रे न शुणी
हे पतित पावन दूर गज डाकिला दूर डाकिले तुम शुणुच तुम मो पाखे अच हृदय अच टे शुणुना यही कथा मुझे प्रचार करी आत्मशक्ति जागिला आज जमी आपण मान मनरे गुरु शक्ति जागी देव शक्ति जागी मानवीय शक्ति जागी आपण माने लज्जा संकोच को पछरे पकई आपण जगन्नाथ प्रांगण रे महालुंडा ग्राम रे आमे समस्ते एकत्र होइछे यदि धनी मानी ज्ञानी समस्त गोटी आसन रे आमे बसिते तेणु परिवार कथा होउची सेई आत्मा कोटिए वस्त्र कोटि माने प्रकार दुशासन अनुभव कला मुझे कोटिए वस्त्र टाणी कि से गोटे वस्त्र को टाणी ताकू एते कष्ट है मूर्छा जाई जो माने द्रौपदी को विवर्चन करने चाहिए से माने लज्जित हेले तेणु सज्जन अच्युतानंद कहले पांडवंकु तुमे रखिल कि कले कुपति रखिब अने दिन पांडवंकु तुमे रखिल कि कले ये बाबू कहते मेघ आसिला आमे भाविलु आउ कौन बाबा आसबे ना कहे मेघ तो एमती है मुझे रही खबर नौ खाइबा पीवा खेचुड़ी भोग सैला मेघ है आम अनुगुण नालक आश्रम जमी खेचुड़ी भोग सरीगला माने धू धू बसा ये सब कहार हे निरामय जदि निरालाद सृष्टिशील जाने तू तेणु तांको ना होती प्रथम अक्षर होती ज कहले जम जम माने संयम आपण लज्जा संकोच दूर करी त्याग करिसंती भगवान को पाई गोटे लीला करिवे यदि बाघर शोभा यात्रा होनी यदि व्रतघर शोभा यात्रा होनी गोटे हरि कथा हम तेणु मेघ भी
ମେଘ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇ ପଳେଇଛି। ତମ କାମ ସରିଲା ଆଉ ମେଘ ଆଇଲା। ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବା ବହିଲା ଧାନ କହିଲା ମୋ ମା। ଏଇ ଯୋଉ ପବନ ତାକୁ ପବନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି, ସେ ଦେବତା, ବାୟୁ ଦେବତା। ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ, ବାୟୁର୍ଜମଗ୍ନି ବରୁଣ ସଦାନ ପ୍ରଜାପତି ନମୋ ନମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଜ କହିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ସଜ୍ଜନ କଥାଟି ହେଲା କଣ? ଯାଜପୁରରେ ପଇଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଗାଁରେ ଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଭୋକ ଉପାସକୁ ଆଉ ସହିପାରିଲେ। ମା କେବେ ସହିପାରେ ନା। ସେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ କୁହ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ। ନା ହଁ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳନ୍ତାନି? କାହିଁକି? ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୋକ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି, ନହେଲେ ମତେ ମାରିଦିଅ। ମାତୃ ଅନ୍ତରକୁ କିଏ ବା ବୁଝିଛି? ଆମେ ଏ ଗୀତଟି ଲେଖିଛୁ, ଲେଖିଦେଲୁ। ଆମର ଟିକେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ କମିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ମମି ଅନ୍ତର କିଏ ବା ଜାଣିଛି, ମମ୍ ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ସବୁ ତ ସରିଛି। ଭାବା ହଉଛି ଏଥିରେ। ଇଂରେଜ କଣ କହିଲେ, ଇଂରାଜୀରେ କଣ ଶବ୍ଦ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ କାହିଁ ସିଆଡ଼କୁ ଯିବା? ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଶବ୍ଦ ଭେଦି ନା କି ମା ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର, ବା ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର, ଭା ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର, ଭ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର, ପା କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର। ମା କହିଲେ ମାଟି, ବା କହିଲେ ବାପା, ପା କହିଲେ ପାଣି ଜଳ, ଭା କହିଲେ ଭାଇ, ଭ କହିଲେ ଭଗିନୀ। ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହାନ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଆମେ ପଢିଯିବା, ତୁମେ ଏବେ ମାତା ପିତା ପାଠ ପଢିଛୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିକି କହିଦେଲୁ, ସେଥିରେ କଣ ଅଛି? ଏଇ ମା, ବା, ଭା, ଭ, ପା ଏହାରି ଭିତରେ ରହିଛି ଆମ ପରିବାର, ଆମ ସଂସାର, ଆମ ଭାରତ।
মাটি মা অঙ্গ সোনা ধান মা সোনা तेरे बंधु महांती कौन कले पिला छुआ को कहले आदे चल आम बंधु घर को जीवा चल जीवा चाली चाली जीवा ना चाली चाली जीवा जाजपुर पुरी जाके चाली चाली गले मझिरे मझिरे पिला माने कहउथांती बापा तुम बंधु घर आउ केते दूर ओ यही नु देखा जाउची गाँटा तू पताकाटा उड़ुची से तो पानी पी पी पा कहले पानी पा कहले पाद से पाद को स्मरण करी पदोदक को स्मरण करी जाई पुरी रे पहुंचले सेतबेलू जगन्नाथ कबाट पड़ जा पौर हो जगन्नाथ शुअती नहीं गोटे सेवा पौर सेवा पंडा मान को पचारे भाईना आउ पौर खोला हम ना ठाकुर शोले कौन करेंगे पेज नला आदि भी तार साक्षी अच्छी पुरी श्रीक्षेत्र से बाटे पेज बही आसे पिला को कहले अरे पेज पी दियो पिला माने भोकरे अति आतुर होते आंजुड़ा आंजुड़ा करी से पेज पी दे पीदेवा परे समस्त को निद माइला समस्ते सोई पड़े बंधु मान कहले काली सकाळु देखा बंधु सहित स्त्री कहले सी तुम केमितिया बंधु एते राति गोटे बंधु किसी रखी ना शोई पड़े बंधु महांती कहते संसारे जे बंधु आकु ठाकुर अभिराम लिखिं आम ओडिशार संत संसारे जे बंधु देवा नेबा बंधु न देले न किए न देले कहले संसारे अछंती बंधु धन द्रव्य एक मुहरे कहले दीन बंधु ओ दीन बंधु दीन बंधु 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 तुम्हें से दीन बंधु गोटे आउ गोटे बढ़िया पद कहले तुमको भल मु
ପାଏ ଯେଉଁ ପରି ନିଖିଳେ ନଥାନ୍ତୁ ସେପରି ଭଲ ପାଏ ଯେଉଁ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବି ଆଉ ଯେମିତି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବି। ଇଏ କଣ ଖାଲି ମାଗଣାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରାତି 2ଟା ବାଜିଲା, ପିଲାମାନେ ଶୋଇଗଲେ, ମା ବି ଶୋଇଯାଇଛି, ବାପା ତାଙ୍କର ଚିଆଇଛନ୍ତି। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାତି ପଇଲେ ପିଲାଙ୍କୁ କୋଉ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖେଇବି? କାଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ଏଇ କାଠମୁଣ୍ଡିଆ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ଆମ ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ନଥିଲେ, ତୁମେ ଏଇଠିକି ଆଣିଛ? ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ କଣ ଦେବି? ଏତିକି ବେଳେ ଡାକ ଶୁଭିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟ ଡାକ, ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ। ଇଏ ଭାବିଲେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଥିବେ, ମତେ କାହିଁ ଡାକିବେ ଯେ? ମତେ କାହିଁ କିଏ ଚିହ୍ନିବ? ମତେ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଡାକିବେ। ଶେଷରେ ଡାକିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠିକଣା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ। ହୋ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। କିଏ ଚମକି ପଡିଲେ, ଯାଜପୁର ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ମୁଁ। ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ହେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ମୋଟା ଲୋକ ଖଣ୍ଡାଟିଏ ଠିଆ ହେଇଛି, ହାତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିଟିଏ, ତା ଭିତରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଆଉ ଡାଲମା। କି ସୁନ୍ଦର ବାସ ମହକୁଛି। ଯାଇ ନନାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆପଣ ମତେ ଡାକୁଥିଲେ କି? ସେବକ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କି? ନା। ତୁମେ ଯାଜପୁର ରହିଛ? ନା। କିଛି ଖାଇନା? ନା, ଯାଜପୁରରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଛି, କିଛି ଖାଇନି। କୋଟରେ କଣ ଖାଇଲ? ଠାକୁରଙ୍କର ପେଜ ନଳାରୁ ଯୋଉ ପେଜ ବହି ଆଉଥିଲା ସେଆକୁ ଖାଇଲ। ନିଅ, ତମର କିଏ ବନ୍ଧୁ ଏ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ସେ ବନ୍ଧୁ ମତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା ଦେଇ ପଠେଇଛନ୍ତି ତମକୁ ଦବା ପାଇଁ। ନିଅ, ଖାଇବ, ବାସନକୁ ହୁସିଆର ରଖିଯିବ, କାଲି ସକାଳୁ ଆସିବ ନେଇଯିବ। ତୁମେ ଯେବେ କୃପା କରିବ ମୋତେ ଥିବ, ତୁମେ ଯେବେ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଭାଗବତ କହିଲେ, ଉଦୟା ହେଲେ ନର ହରି, ଉଦୟା ହେଲେ
ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ ତୋହର କହିଲେ କରୁଣା ତୋହର କହିଲେ କରୁ ବ୍ରହ୍ମା ତୋହର ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇରେ ପିଲା ଉଠରେ ଉଠରେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ପଠେଇଛି ଖେଚୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେ ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା ଖାଇଲେ ପୁଣି ନିଦରେ ଶୋଇଲେ ରାତି ପାଇଲା ମନ୍ଦିରରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ଖୋଜା ପଇଲା କିଏ ନେଲା ସେ ଚୋର କିଏ ଖୋଜା ଖୋଜି ହଉ ହଉ କେଇ ଜଣେ କହିଲେ କେଇ ଜଣେ କଣ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କା ଭିତରେ ପଶି କହିଦେଲେ ସେଇ ପେଜ ନବା ପାଖରେ ଯିଏ ଶୋଇଛି ତାରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଳି ଅଛି ଥାଳି ଖୋଜି ଖୋଜି ଥାଳି ପାଇଲେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକି ବାନ୍ଧିଲେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରେ ମଣିଷ ତୁ କଣ ମତେ ବାନ୍ଧିବୁ ତୁ ମୋ ଭକ୍ତକୁ କେମିତି ବାନ୍ଧିବୁ ବୁଝେ ସଂସାର ଅଛି ଆରେ ତୁ ମତେ କଣ ବାନ୍ଧିବୁ ଭକ୍ତକୁ କଣ ବାନ୍ଧିବୁ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟା ଲୋକ ଆଇଲା ସେ ଚୋର ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛୁ ଯିଏ ଚୋର ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଥାଳିକି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ଛାଡ ନା ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି ପେଲି ପାଲି ଦେଲା ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇ ଇଲୋ ବାପାଲ ଇଲୋ ମାରକୁ ଦଉଚି ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଜିମା ଦେଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତେଣୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କେବଳ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହେଇଛନ୍ତି ତା ବି ନୁହେଁ ଏଇ ସେବକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହେଇଛନ୍ତି ସଜ୍ଜନ ନିଜ କଥା କହିବାଟା ଠିକ ହବ ଏତିକି କେବଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଓଡ଼ିଶାର ଲେଖିଲେ ଓମ୍ କୃଷ୍ଣ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ मधुसूदन कृष्णेति वासुदेव चत्वारि जेमती आपण ग्रामर नरी बाबा कथा कहूँ सेमती नरी बाबा भली जने बाबाजी आश्रम थिले घर तीर्थुर सबुदिने बलिया शोला बेले से बलिया पाखक आसती टे कथा मरा कथबार्ता हुआ दिने जीवन अनुभूति कहले से कलिकतार चाकरी करथिले
कंपानी बंद हो गला आउ दरमा मिललानी ओडिया लोक माने संगठित हेई चांदा भेदा देई तांगु किछि दिन खाइबा को देले तांगु टिके नाज माइला मुटे सबुदिन बसिकिरी कोन खाइबी तो मने पकेले मो बापा थरे कहूथिले श्रीक्षेत्र रे कई उपासना होते तो मु जाउची ट्रेन रे बसे श्रीक्षेत्र पळैबे ट्रेन रे बसिले टंका नहीं टिकेट भी कई मागिले नहीं कि देखिले नहीं पुरी ओल्लैले सीधा श्रीक्षेत्र रे गले बुलुचंदी श्रीक्षेत्र रे तेणु सज्जन बुलुचंदी किंतु खाइबा को कई डाकुरा याकू ये प्रकार कष्ट को सही सही शेष रे भाविले जे बापा जहा कहूथिले श्रीक्षेत्र रे कई उपास रहते नहीं बोधे एटा मिछ हौ टिके मु सोई पड़े तापर उठिगिरी पळेबी हौ कल्पवत मूल से शोचंती जा सत्य कथा ना कहूँ कल्पवत मूल से पाखे शोचंती निद टिके नागी जाई जने आसी कहूची हे हे उठिले ये भाविले बोले एटी के शुअंती नहीं मत डाकिले कहले आज्ञा मोर भूल हो जाइए मुझे निद माइला शोई पड़ी अरे निद कौन माइला तू शोई पड़ू कौन खाइचु देखु ठाकुर बापा खाली रुहती से कमी माँ हो जाती ये बुझे कौन खाइचु किसी तो मिलनी आ खाइबी कौन कलिकता चाकरी करतांत से कहला शुण शुण लक्ष्मी मंदिर आगे गोटे मारवाड़ी बाबू से अन्न छत्र दौरान वर्षक तू शीघ्र जा महाप्रसाद सरी खाई जोटी इच्छा तो शोब ये ठिया हो कल्टल होके समय लगिला उठिकी देखिला से रूप आउ किए से धवल रूप गोरा तक तक ही पंडा थाए मत डाकिला खाइबा को डाकिला पुणी कुआड़े गलानी हम खाई आसे खोजी लक्ष्मी बजार पाखे लक्ष्मी मंदिर पाखे पहुंचला सी डाकुनी शीघ्र आस महाप्रसाद सरीगला तेणु सबुरी प्रसाद तांक पर पति हांडी गोटी तेणु सज्जन प्रसाद तापर कौन है आउ बढ़े कहूनी आम दरकार मु जगन्नाथ दर्शन को जाऊँगी तार मूल अक्षर हूँ ज माने जनार्दन जी अन्न दियंती अन्नटा केमिति देबे कर्म कले अन्न मिलिबो
तेणु कर्मर देवता होउछन्ति बड़ देव सेथिपाई से हाथ में धरी लंगल ये होउछन्ति ज तापरे गटी कौन गति भर्ता प्रभु साथ हे अर्जुन मु समस्त गतिदाता जामन जे दाम मु गतिदाता गरे सुभद्रा हे मनीष हे मोर पुओ झील माने तुमर गति भद्र हो भद्रा हो भद्र हवाई हेले तुमको दुईटी जिनिस करने को पड़ो गुरु गोविंद दिय गुरु गोविंद दिय मान गुरु गुरुजन को भक्ति कर गोविंदंकर नाम स्मरण कर जीवन रे तुम्हें सब किछि पाइबो भद्र हुओ सिगारेट रे गंजेई पुरे टाणो ना ठिप्पी खोला विदेशी मद दुकान को जाओ ना ठिप्पी बंद विदेशी मद दुकान को जाओ ना वो मद दुकान भी भांग ना तमे निजे संयमित हेले भगवत कृपा प्राप्त मुजाकू हुओ महालुंडा ग्राम पंचायत जेते युवक माने से किपरि आपण माने जानी दिबे किंतु एबे एते सुंखित होई जाइछन बलिया को आनिबा छाड़ीबा एई देखंतु मां माने मोर बहिचंती जोटी मां माने 100 बसिबे हेती गबर गबर तबर तबर चलिबो किंतु नीरवरे सुनुछन एई होउची श्रृंखला यही होती संयमता आपण माने गोविंद कथा शुणुचंदी भज गोविंदम स्वर गोविंद गोविंदम संप्राप्ते सन्निधि काले संप्राप्ते सन्निधि नहीं 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 भज गोविंद भज गोविंद गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम दुखरे सुखरे
ଲାଭରେ କ୍ଷତିରେ ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛ, ସେଠି ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇକିରି ବି ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ସ୍ମର ଖାଲି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ସଜ୍ଜନ କଥା ତ ବହୁତ, ବାଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ, ସମୟ କିନ୍ତୁ ଖୁବ ଅଳ୍ପ। ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିପାରିବି ବୋଲି ଭାବି ପାରୁନି, କେବଳ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ଗରେ ସୁଭଦ୍ରା, ଗରେ କଣ? ଗଙ୍ଗା, ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ସେ କଣ କରେ? ପବିତ୍ର କରେ ଜୀବନକୁ। ଜରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବଳଦେବ, ଗରେ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ନା ନା କହିଲେ ନାରାୟଣ ପରାଂ सत्य जुगर नाम नारायण। त्रेता जुगर भी नारायण अछंती, राम नारायण द्वापर जुगर भी नारायण, हरे मुरारे मधु कही टभा, द्वापर जुगर भी नारायण। एटी कुंडेश्वर होइचंती, यज्ञ कुंडरू से बाहरी चंती। पृथ्वी की जतबले सृजना करिवा पाई ब्रह्मा को जतबले आदेश देले, हेतोले पिता ब्रह्मा प्रथमे गोटे यज्ञ करिथिले। से यज्ञ पई गोटे कुंड से कोइथिले, जेउ कुंड भितरु बाहरी थिले यज्ञेश्वर नारायण। सेतु बाहर दिले मेघ, बाउंश गछ, बईसी, धनु सबुठ बाहर दिले। आपण गाँव से नाम जड़े मंगलमय शिवंकर आस्थान अछि। ओम कुंडेश्वराय नमः, कुंडेश्वराय नमः, कुंडेश्वराय। पुरी जीवे रोहिणी कुंड, से तीर्थर जल सिद्धि हेले आग पवित्र हेले। वृंदावन जीवे दीटा कुंड अच्छी, राधा कुंड, श्याम कुंड। ये कुंडेश्वर अच्छा, जगन्नाथ अच्छा, समझे तो अच्छा।
तेरे सज्जन आगु को जीवा तापरे ये तो कुंड कथा गला एमती कुंड केते बिहारी कुंड अच्छी केते कुंड कुआडे अच्छी आम गाई गोरु माने जो आगुरी खाऊले कहला कुंड ओइज्ञान गुहार नाही कि पघा नाही कि खुंट नाही रास्ता रे बुलुछंती गाई गोमाता काली आरएस जने कर्मी मते निजर परिचय देले थे सभारे थांतु बा नथांतु मुझे शुभेच्छा जनाऊँगी तांकु बलिया कहला गोटे निवेदन कला प्रति पंचायत रे हो कि प्रति ग्राम रे गोशाला तैयारी हो गोमाता आखिर ये क्षीर ए रुह कमिब सेतबले जुग ध्वंस हौ सज्जन पुण्येश्वर जगन्नाथ तेरे वर्तमान ये जर हेले बलदेव बर हेले सुभद्रा नारे हेले निजे स्वयं जगन्नाथ कलिजुगर भी नारायण कौन श्रीकृष्ण गोविंद हरे कहले जल क्षीराब्दी सागर लुचिकी रही प्रकाश होना किंतु से होती शिशु अनंत सत्य शेषदेव नृसिंह त्रेतयारे राम लक्ष्मण द्वापर कृष्ण बलराम कलिजुगरे नित्यानंद गौरांग आम जगन्नाथ क्षेत्र में बलदेव और जगन्नाथ ये नामटी आम पिला माने करुँचा बलिया बाबा नाम नुहे से विषय शुणा हेले आहरी अनेक समय किसी समय दरकार तेरे वर्तमान कथा कहवाक शक्ति नहीं कारण मुझे सबुदिने क्षीर क्षीर किले कि 2 किले कि से पियंती ताले मु आपनक पाखे घोड़ा भलिया परा कथा कह आउ किछि नाही आउ पानी पैर पानी मते दौची आम गोपाल आउ पैर पानी आउ से जो आश्रम को गले ये कौन जो रही से एम दौनी भात दाली टे दौनी ये कि बड़ हम लोक भावुए बलिया बाबा बहुत बढ़िया बढ़िया खाद्य खाऊे नरी बाबा को पचारे सी हूँ पाक सेव सज्जन वर्तमान ये कौ ठाकुर गले जग ना गलानी तो तेरे ओम नमो नारायण कही जगन्नाथ को नमस्कार कर गंगा बोली कही गंगा गुरु गोविंद कही सुभद्रा को नमस्कार कर एवं जनार्दन कही बलदेव को नमस्कार कर कुंडेश्वर को यज्ञेश्वर रूप स्मरण करी नमस्कार कर ये थर्टी कौन धैर्य अपेक्षा कर व्यस्त हुआ ना विपद आसी जीव
संपद आसी जीव आमे भी आसीचु जीवु पुणी गले पुणी आसबू तेणु ये तो लीला ये व्यस्त कौन से सारिया बेकंकर से गीत थका मन चाल दीवा सकाल जेतबले धैर्यच्युत हुए से चका नयन कथा कहे आम कही आपण मान कह चाहिए बसी किए चका नयन को आम 5 मिनिट 10 मिनिट 15 मिनिट चाहिए गरुड़ तो सबुदिन बही गरुड़ किए गुरु तुमस्य पूज्यस्य गुरु मोते पूजिब कहले गरुड़ पछरे देख दिशुत कलाश्री सज्जन ये चतुर्धा मूर्ति धर्म अर्थ काम मोक्षर प्रतीक ये गाँ ये माटी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि तेणु ये से माने होउचंती धनी जो माने इष्टम को भल पाए गुरु को भल पाए ये इष्ट को भल पाती कि गुरु को भल पाती केवल निज खाइबा को भल पाती निजे पिंधिबा को भल पाती से माने केबे हेले धनी नुहंती जे नित्य इष्ट धर्म पाले धनाढ्य बोली कुंडेश्वर को प्रणाम जनाऊँगी निरादि चतुर्धा मूर्ति को प्रणाम जनाऊँ ग्राम्य देवी को प्रणाम जनाऊँ आपण मान को नमस्कार करो सज्जन बेसी समय कही हो नहीं कारण दिने ओडिया कथा नहीं एमती गोटे मास मास धरी कथा कहवा द्वारा क्लांति भीषण भाव लगुच तेणु आपण मान श्रद्धापी आपण उठिकी पड़ू ठाते भी कथा शेष करते जाते पुणी केबे आपण मान दर्शन को आसबि नहीं कथा कहवा भूल हम आसी पारे किंतु ये स्मृति सभा को ये युवक माने ग्रामर मुरबी माने जगन्नाथ कमिटी समस्त सभ्य माने मने रखंतु प्रत्येक वर्ष यही दिन से गोटे दिन हो बा 2 दिन हो आपण माने ये महोत्सव को करेंगे ये स्मृति जागृत ही रही
লিভি লিভি আসে জীবন প্রদীপ, সরি সরি আসে আয়ু। ମୁଁ 2 ଦିନ କହିଲେଣି, ତେଣୁ ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଆପଣ ନଦେଲେ ତ ହବନି। ଦକ୍ଷିଣା ଆଗ ବାହାର କର। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିବେନି, ଦକ୍ଷିଣା ତ ଆମେ ଆଣିନୁ, କେମିତି କଣ ଦବା। ମୋର ପ୍ରଥମ ଦକ୍ଷିଣା ହଉଛି ଗଛ। 5ଟି ଗଛ ଲଗେଇବେ, ବଞ୍ଚେଇବେ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଦକ୍ଷିଣା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦକ୍ଷିଣା ହଉଛି ମଦ ମାଦକ ଗୁଟୁକାକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ। ତୃତୀୟ ଦକ୍ଷିଣା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଳନ କରିବେ, ଦୀପ ଲଗେଇବେ, ପିଠା ଭାଙ୍ଗିବେ, ଆଉ ଛୁରୀ ଧରି କେକ୍ରେ କାଟିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବେଲୁନ ଫଟେଇବେ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ଆଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ପରିବାରକୁ ଗଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଶ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଇ ଦି ତିନିଟା ପତିହରା ମା ଯୋଉମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ପ୍ରଥମ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଅନୁକୂଳ କରିକିରି ଯାଅ। ମା କେବେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ହେଇପାରେ ନା। ପତିହରା ମା ସେ କଣ ମା ନୁହେଁ? ତେଣୁ ମା ଭଳିଆ ପଦାର୍ଥକୁ ତୁମେ ଉପେକ୍ଷା କର। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ପୁଣି କେବେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର କଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ବୋଧେ। ତେବେ ପୁଣି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କହିଦେବା ହଁ, କିନ୍ତୁ ହବନି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର କଥାକୁ ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ କାଳିଆ ବଳିଆ ମହାଦେବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀ, ମୋ ବୋଉ ସଦୃଶ, ମୋ ମା ସଦୃଶ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କ ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବାଞ୍ଛା କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।
ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ନାଲକୋରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀ ବାବା ସେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଯିଏ ଆଳତୀ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତପନ ବାବା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ପୂର୍ବବର୍ଷ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଠକି ପଡ଼ିଲେଣି, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଦେଇଯାଉଛି, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରିବ ସେ ବଳିଆର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ शुभेच्छा पाइब अनंतर कृपा मध्य। ओम क्लीं शिशु अनंताय नमः। ओम क्लीं शिशु अनंताय नमः। ओम क्लीं गुरुदेवाय नमः। जय गुरु जय जगन्नाथ, जय गुरु जय जगन्नाथ। जिते आश्रम बुझे पुणी थे आउ थे से कथा को कहते मत विदाय दिंतु एवं आपण मैंने भलरे खातु। मत छुईवाई मो पाद को छुईवाई आप जो ठेला पेला हमें आप जानते उत्तर प्रदेश में एमती ठेला पेला हो केते लोक गले केते लोक गले ठीक ना सी बाबाजी बंधा है जेल को तेणु मु समस्त को नमस्कार करुँच आपण मैंने मन मन नमस्कार करते किंतु ठेला पेला हो ये कहूँ पिला भितर से साधुवाद रोची मुरबीमान रोची मोर पवित्र माँ मान रोची एवं कीर्तन मंडली मान रोची साधु संत पंडित मान को मोर शुभेच्छा मैंने जनईदे सज्जन